स्वागत कर सतिया आज एमती एक लव स्टोरी कह जाऊँ जहाँ लव स्टोरी हांडी साले चुल्ही साले भाड़ी तले एवं बारी तले बाटी भाया गड़बार लगी आसुन सहित सीधा साल कथा लव स्टोरी कौटू आरंभ होला और केमी आरंभ होला आसुन सीधा साल कथा। अच्छा से मैडम आपन लव तो कोठा केमिति आरंभ होइतला मते नु ये बाड़ी खटंगर खोलो ता खाई दे मते खटरे बसई खट्टा टकी रे था एबे आपण कोन चाहू मु चाहे मोर दरकार टंगुरो धरो हां हां ए टंगुरो धरो आ को हो ता आपण पाखरे कोन प्रमाण अछि जा फर आपण तो फेरी पे चेष्टा करथु प्रमाण तमे प्रमाण देखियो चाहू छ मो मोबाइल देखो एइथरे ऑटो रु खट्टा जाके जहा दरकार तम पाखरे अछि नै भाई तमे रखो ना मोर शेउळे जळ दरकार शेउळे जळ केते कोन मते न देउथिला सरी मो खइता ताको भूली गली मो खइता मो ससार उजाड़ी देली सब बोली तारी माई बेबी बाड़ी पड़ा जाके शूटिंग रे मारती साड़ी भी नी ताको फोटो ऊपर पकई आउ थरे माडीबो चिन्नी नै मते दिए मैडम आपण से झोळ खोळ कोन प्रमाण देथिला अछि कि सेमती ताको सेमिति बिल्कुल भी कोहंतुनी सी मते ना दिनको ओडी से गुलाब फुल वो हजारे घर आई लव यू कोई 100 दर खर्च ऑटो को डाकी ना इतने बोल पाइला परी सी मते बहुत बोल पांदी आज तंका बापा मां का कतरे पोड़ी मो प्रेम को पादे रे आड़े दे आ गुटा को कोने भी शूटिंग करूथुंदी ता शूटिंग ना ता से आपण को प्रतिदिन देखा कोठी हमर प्रतिदिन से ऑटो रे ही देखा हुए मो जीवन गले भी मो ताको छाड़ी भी भोळे होळ से सेवळे जोळ सीए मोहर के बोल दरकार मो जीवन गले भी मो ताको छाड़ी भी मो सीए मोर दरकार एवढो झळे मोर से संड होळे मोर राती राती हे के मो बाई कांते राती दिन राई मो बाई कांते गडी बुले मते कहउची चिन्नीनी प्रतिटी अंक रे मो देह रे मो पिठी रे मो पेटे रे मोर सब आडे केवल से झळ ही झळ ताकू मो जीवन गले भी छाड़ी बिनी सबटा आड़े देल भी से केवल मोर ही मोर सत्ता कहउची ता बिना आउ कहा को एई मो बाला ता बिना आउ कहा मो भल पाई पारी बिनी राती राती धरी कांदी सी मो पे दिन नहीं राती नहीं केते मो पे कांदी सी बस आप सेवळे झोळे मोर तेराडी हो मोर ये के मोर ता बिना आउ कहा को भल पाई पारी बिनी दिन में न देखिले मो पे पागल हो जा प्रतिटी अंगरे ताको अरे मन हातरे देखिबो केवल इटा ओळई सायो मो मिले से उड़ा जालो मु हेल ताको सी इटा गोळ एबे आपण की प्रकार निया चाहू मु चाहूची सिए मते ताको घर को बाहा हे के नियंतु सेटा कोन संभव आपण तो विवाहित से तो अविवाहित बाहा हेले भी सिए मु ताको छाड़ी बिनी बस मके रांडी झोळ मोर कंटिया झोळ मोर सेवळ झोळ मोर राती राती मो पई केते कांदीसी खटरे अटरे जोठी देखिला सबुठी मते गोलाप फूल 2,500 खंडे गोलाप फूल देला दिन सारा मते आई लव यू कहला राती सारा मते आई लव यू कहला मु बास मोर खाली झोळ जकार झोळ सही कंटिया झोळ हम सेवळ झोळ से जदी मैडम आपण केते भल पाउथिले मधे काहे तो विवाद सृष्टि होला विवाद एति पय सृष्टि होला जे सिए बेले बेले मते टिके मेथि की साटी के डाको मु टिके घर प्रॉब्लम आ पैसा पतर नथला म जाई पाइले वाडे डाकी मु से आडे जाउथिली जो ठिके डाकिले म गले जो जागा रे कहिला बसिला को उठिला को सब कली तापरे भी ताको मन रे कोन थिला के जानी मो प्रेम को टकी मते धोखा देबा को बाबुतनी मु तमको बा हेती ताका पाखरे एंती कोन देखिले जोति आपन स्वामी के आपन छुआ पिला को पर कर देले ताको पाखरे एडे एडे भलो पाई एडे भलो पाइबा देले एडे कदली देले सेउ देले गांठिया देले आउ कोन देबे ए ताको भलो पाइबा को देखि कि मो स्वामीटा को मो छाड़ दे दिन दिन दियंते ना सब दिन दियंते नहीं प्रत्येक दिन देबे दिन रे देबे राती रे देबे दिही पर देबे संध्या बेले देबे एमिति को बेला नहीं से देई ना दे भलो पाइबा प्रत्येक दिन 1000 थर आई लव यू कहबे
ମୋ ଉଦୟଟା ତରଳି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଅନୁଭୂତି କିପରି ଥିଲା? ଅନୁଭୂତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଲି ଭଡ଼ାରେ, ହେଲେ ସିଏ ଭଡ଼ାରେ ନେବେ କ'ଣ? ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇ ଅନାଅନି କରି ଦେଖା ଦେଖି କରି ଏମିତି କଲେ ପ୍ରେମ। ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ମୁଁ ଶେଷରେ ମୋ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସବୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଦେବି? ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଟୋରେ ଧରି ବୁଲାନ୍ତି? ଅଟୋରେ ବାଡ଼ିଖିଆ ଅଟୋରେ ମତେ କହିଲା ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବି, ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ବୁଲେଇବ। ବାଡ଼ିଖିଆ ମତେ କେତେ କେତେ ଇଜ୍ଜତ ମତେ ଗଲା, ସବୁ କଲା। ଏବେ ସୁଟିଂ କରୁଛି ନା କରୁଛି। ବାସ୍ ସେଇ ଶେଉଳ ଝୋଳ ମୋର, ସେଇ ଅଣ୍ଟିଆ ଝୋଳ ମୋର। ତାକୁ ଯଦି ନ ପାଇବି ଟୋଟାଲି ନୁଗା ପଟା ଖୋଲି ଷ୍ଟେସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ତାର ଖୁଣ୍ଟିରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ, ଖୁଣ୍ଟି ଟାୱାରରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବୁ। ସିଏ ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଝୋଳ ନାହିଁ। ଝୋଳ ନଥିଲେ କଷା କରିକି ଦେବ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନା ନେବେ? ଆକ୍ସନ? ସିଏ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ରୂପ ଦେଖିଛି, ସେ ମୋ ପଛ ରୂପ ଦେଖିଛି। ତାଣ୍ଡବ କରିଦେବି, ଗାଡ଼ି ପକେଇବି, ଚିହ୍ନିନି ମତେ କିଏ ସେ। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କଲେ ତାଙ୍କ ସହଜରେ ପାଇଯିବେ? ପାଇବିନି। ସିଏ ଆସିକି ମତେ ଧରା ଦେବ, ମତେ ବାହା ହବ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଦେବ। ମତେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ଦେଇଛି, ମତେ ମାଟି ଶଙ୍ଖା ଦେଇଛି, ମତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ମତେ ସୁନ୍ଦର ଫରୁଆ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଇଛି। ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ତେବେ ଘର ଘର ଷ୍ଟାର ହେଇସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରାଜ କରିଲେଣି। ସେ ଷ୍ଟାର ହେଲେ ମୋ କେବୁଲ ପଛରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଚାର୍ଜ ନ ହୁଏ ତେବେ? ବାଡ଼ି ଖେଉ କହିବି ପାୱାର ଭଲ ପା ମତେ। ଆଚ୍ଛା ଇଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏ ଧର ଆପଣ କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏତିକି ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛ, ଯେମିତି ବି ଅଛ, ମୁଁ ତମର ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ପ୍ଲିଜ ତମେ ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ। କ'ଣ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ଭଲ ପାଇବା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ତାଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବରଗା କରିବି। ଚିହ୍ନିନି ମତେ। ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର କିଏ ସେ ଦେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛି? ସିଏ ହିଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସେଇ ଦେଇଛି, ମୋ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ସେ ଦେଇଛି, ମୋର ଏଇଠି ବି ଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି। କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇବିନି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ? ମୁଁ ଅଛି। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ପେଟ କାଟି ଦେଇଛି, ହାତ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଇଟାକୁ ବି କାଟି ଦେଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ। ତମେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ନା ନା, ତମେ ଜୀବନ ନିଅନି, ସେ ଜୀବନଟାକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ ହେଲା। ବାସ୍ ଅଣ୍ଟିଆ ଝୋଳ ମୋର, ଶେଉଳ ଝୋଳ ମୋର, ସବୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଝୋଳ ମୋର।